Was out, Mr. Kajan. Okay lang daw to, Pres Aguila. Hayan! Shout out sa'yo, Musta ka? Dato Pres Aguila. Huh? Huli Huli dun. dun. Dato Pres Aguila. Sa December ata. Dahil sumupre, kani. Wow, plaza tayong pumasyal. Sa plaza tayo. Sama ako, be. Kay doon ako, Joe, iyo. Joe, ate Beo, mag-December. Ay, gudalawon nga, naruwo. Gusto. But if you want... Bahay nila ate Beo. Sa Kwan, sa Destiny daw ata. Pacheco? Pacheco ba yun? Sa Pacheco. Shout out kay Boss Paraman. Sa lugar namin. Sa terminal namin. Jo, terminal gini dato Pres Aguila. Nada na. Hi, mine ako. Malayo po. Opo, malayo ang bahay namin dito. Wait lang. Kita mo yun, oh, yun. Yung bundok. Yun. Basta yun. Musta po Okay kayo? naman, Okay Boss naman po, Bas Paramon. Ay, Ben, ba? Marayo na ulo. Ito, nalansigot ni Dek Agwo, gay. Ito, naglalubak-lubak.